pa siya, mubalik ra siya. Pero namuti na lang ang ako mga mata og hinuwat. Nagbuntag na lang. Ni anino niya, wa nagyod mitunga. Maayong adlaw kanimo DJ Sam. Ingon man sa imuhang mga followers. Palihog itago na lang ko sa pangalang Jeffrey. Taga Mindanao ko DJ Sam. O gusto lang pod unta akong mo share sa akong kaagi og problema aron makapangayo pod kog tambag sa inyo ha. Nabuwagan ko sa babay DJ Sam nga akong gihigugma ug hapit na unta mi kaslon. Tawgon na lang nato siya sa pangalang Glyza. Usa siya ka babay DJ Sam nga akong nailhan o naila-ila sa Maynila. Gwapa siya, buutan o wa gyud ko magdahom nga moabot mi sa ingon ani nga kahimtang. Nagkailaming duha usa ka higayon nga niuban ko sa akong barkada. Miingon ko nga moadto ko sa tindahan para magpa-load lang. Ug didto nako siya naila-ila. Nanghagad siya nga mag-inom daw ming duha DJ Sam. Wa pod ko mibalibad. Nihatag ko kwarta para ipalit og ilimnon DJ Sam ug nagtambay ko didto sa ilang balay. Didto na nagsugod ang among istorya. Samtang nag-inom nag-istorya mi bahin sa iyahang kinabuhi. Sa among kinabuhi. Nagka-close gyud mi. Gipangayo na ako ang iyahang Facebook account ug iya pong gihatag. Wa madugay, naging kami DJ Sam ug nagdesisyon mi nga mag-uba na sa usa ka bubong. Nangita mig balay DJ Sam nga among marentahan. Apan sa una, sa hotel una minatog, sulod sa usa ka semana. Samtang nag-ipon mi DJ Sam. Sa una namong panag-uban DJ Sam, nabantayan nako nga naay nana nga mugawa sa akong kinataw. Di ko musulti niya. Kay mauwaw ko DJ Sam ug basin laino niya pagsabot. Sa maong higayon nawad-an pud kog trabaho. Mao nga mas naglisod ko sa among sitwasyon DJ Sam. Hangtod niabot na og November 29. Niingon siya nga moadto lang daw siya sa gawa sa DJ Sam kay naa daw siya paliton. Gisultihan ako siya nga magdali siya. Balik dayon. Apa nagbuntag na lang DJ Sam. Wa mangyud ko niya baliki. Sa iyang chat, miingon siya nga nag-inom daw siya kauban daw ang iyang mga barkada. Nasuko ko DJ Sam ug naglibog. Wa ko makasabot nganong ing-ana ang iyang gibuhat. Human ato DJ Sam, kalit lang siyang milakaw. Ingon siya DJ Sam magbuwag na daw ming duha. Pero bisan pa man, sige gihapon siya og tawag nako. Maingon siya nga mubalik daw siya. Kay na in love pa daw siya sa ako DJ Sam. Sa karon DJ Sam, wa pa ko makauli. Wa pod ko'y trabaho. Og tungod ani naglibog ko kung dawaton pa ba nako siya kung mubalik man gyud siya. Human sa iyang gibuhat DJ Sam, sa tinuod lang, nagduha-duha nako. Pero ingon man siya nga na in love pa daw siya sa ako Kung sabay angay na kong buhaton DJ Sam, palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Imong sender o follower, Jeffrey.